So hello guys, good morning. So na ko ipakita karon tuning repair ang usa ka window, wifi window. So ang issue na to ani ron guys, mo-accept sad coins, mahulog ka, mo-accept siya, tanan coins basahon sa coin slot. So it means walay problema atong coin slot. So karon troubleshoot na to ning Orange Pi 1 o kaning Mini CB. Kung asa silang duwa ang nagubahan. Okay guys. Wait so guys may maghawid sa tuwang phone. So dali lang ta sa ubos siguro. Atong i-reveal ni kung si kahinaan. Try mong phone, no? Try mong phone. Tinamaan yata ang aking puso. Pero guys, naka-buzzer mode ta. So dara ang connection sa coin slot. Muna yung sakit. Makita na to diri sa likod. Klaro.